on doit toujours dire Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. أمي، لماذا نقول دوما بسم الله؟ لأنك حين تقولين بسم الله يكون الله معك ويبارك لك في كل شيء.
Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. أمي لماذا نقول دوما بسم الله؟ لأنك حين تقولين بسم الله يكون الله